ইসলাম ইসলাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আহলান সাহলান মারহাবান মারহাবান মাওলানা আব্দুল গফুর হায়দার সাহেব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মাওলানা আব্দুল গফুর হায়দার সাহেব সদর জমিয়তে ওলামা ইসলাম পাকিস্তান আল্লামা ফজলুর রহমান পাকিস্তান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আল্লামা ফজলুর রহমান পাকিস্তান জিন্দাবাদ। মাঝে হাজিরিন, আমাদের মাঝে তাশরিফ এনেছেন জমিয়তে ওলামা ইসলাম পাকিস্তানের সম্মানিত মহাসচিব, পাকিস্তানের আইন সভার ডেপুটি চেয়ারম্যান আল্লামা আব্দুল গফুর হায়দারী সাহেব দামাত বরকাতুহুম। আমরা ইনশাআল্লাহ একে একে আমরা আলোচনা শুনব। সবার পরে আল্লামা আব্দুল গফুর হায়দারী সাহেব বয়ান করবেন। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর পেশ করবেন মুফতি জোহায়ের ইকবাল তুরস্ক। মুফতি জোহায়ের ইকবাল তুরস্ক। আল্লাহু আকবার আকবার। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। ये आगे से आवाज आ रही है, पीछे से नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आवाज आए, अब बांग्लादेश ढाका की आवाज आए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में जितने नसीहतें हो सकती है मैं करके चला जाता हूँ। सबसे पहली नसीहत यह है कि हर तालिब इल्म और हर तखस्सुस करने वाले को कि जब भी कोई फतवा दे या जब भी कोई मसला बयान करे, अपने इसातिज़ा से रहनुमाई फरमा ले। कभी खुद अपने इख्तियार में ना ले और कभी यहाँ फतवा ठोक दिया या यहाँ ठोक दिया। अपने इसातिज़ा से मशवरा करके इस लाइन पे चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसातिज़ा के बगैर हम ऐसे हैं कि हम गुमराह हैं। हमारे